नमस्कार जय जगन्नाथ। ग्राम और सहर रे जदि आपणकर एपरी सुविधा तेबे ग्राम और सहर भितर पार्थक्य केउठी? अध्यापक पचारिले। विभिन्न सुविधा दृष्टि ग्राम और सहर मध्य विशेष किछि पार्थक्य नहीं, तेणु सहर रे रहिबाकु बेसी केही आग्रह देखांतिनी। एही हेतुरु आम सहर गुड़िक जनगहली नुहे कि ग्राम गुड़िक जनशून्य नुहे। सहर मानक भली ग्राम गुड़िक बेस परिष्कार परिच्छन्न, रास्ता गुड़िक बेस सुंदर। ग्राम मानक भली सहर मानकरे घर गुड़िक बेस छड़ा छड़ा। सहर भली ग्राम मानकरे सिनेमा, थिएटर, नृत्यशाला, चिकित्सालय, स्कूल, कॉलेज, छोट छोट बजार, हाट आदि देखिबाकू मिले। सहर रे से सब व्यतीत बड़ बड़ दुकान, बजार, व्यवसाय केंद्र, कलकारखाना, ऑफिस, विश्वविद्यालय, बड़ बड़ गवेषणागार परिदृष्ट हुए। सहर और ग्राम मध्य आखि दिरिसिया तफात हेउछि सहर रे 100-150 ताला विशिष्ट बड़ बड़ प्रासाद मान विद्यमान, किंतु ग्राम मानकरे घर गुड़िक 2-3 तालारू बेसी नहे। ता छड़ा सहर गुड़िकर जलवायु को नियंत्रण करा जाई शीतर प्रकोप दूर कर जाइथाय, किंतु आज पर्यंत आम एठाकार ग्राम गुड़िकर जलवायु को नियंत्रण करा जाई पारि नथिबारु शीतर प्रकोप बेस जना पड़े। किंतु प्रत्येक लोकंकर घरे वायुताप नियंत्रित होइतिबारु शीतर केही कष्ट पाइबार देखा जाएनी। लक्ष लक्ष श्रमिक और लोके ग्राम रे रही सहरर कलकारखाना और ऑफिस मानकरे काम करती और काम शेष करी प्रतिदिन निज निज ग्राम को फेरी आसती। आपणक देश रे ताहेले बड़ बड़ सहर मोटे नथिबो? मु पचारिली। आम देशर सहर गुड़िक जेते बड़ हेले मध्य स्थायी बासिंदा संख्या 10-15 लक्षर बेसी नुहे। 5 लक्षर ऊर्ध्व लोक थिबा सहर आम देश में मोटे 60 गोटी अच्छी। छोट छोट सहर गुड़िकर संख्या 2000 रु बेसी हेबनी। बड़ बड़ सहर मानकरे दिन में 30-40 लक्ष लोक काम करती, किंतु संध्या पर सहरटा प्राय सुनसान पड़ जाए। मोटे 4-5 लक्ष स्थायी बासिंदा रही जाती। आपण मैंने एठारे क्यों धर्म अवलंबन करती? मु कौतूहली होई पचारिली। धर्म यार अर्थ? आमर एठारे धर्म बोली तो किछि नाही। कौन आपण मैंने धर्म क्या कह जाए जानती? आपण मैंने ईश्वर उपासना करती तो? ईश्वर ये पुणी कि गोटाए शब्द, यार अर्थ बा कौन? एपरी कौन सी शब्द आम अभिधान रे नाही कि लोके मध्य जानती। अत्यंत विस्मित होई गृहर मालिक पचारिले। तांको स्त्री मध्य मो आड़कू आहुरी आश्चर्य होई अनाई रही थांती। धर्म और ईश्वर संबंध में एमानकर अज्ञता देखि मते बड़ हस लगिला। अध्यापक मध्य विस्मित होई सेमानक आड़कू अनाई रहिले। मु सेमानंकु धर्म और ईश्वर शब्दर अर्थ बुझाई देली। सारा पृथ्वीर लोके एहा उपरे किपरि गुरुत्व आरोप करती ताहा मध्य सूचाई देली। आमर लोके किपरि विश्वास करती जे भगवान विश्व ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी और पृथ्वी थिबा असंख्य जीवजंतु को सृष्टि करिसेंती ताहा मध्य कहिबाकू भूलिलेनी। मोर से सब वर्णना को से बेस मन दे शुणुथांती। हठात कथा मझिरे युवतीटी कहि उठिला, यह पूरापूरी असंभव। आपणक भगवान कदापि ए सब को सृष्टि करि नाहांती। आमर विज्ञानविद केल्टुनाओ मतरे एही पृथ्वी जीवजंतु उद्भिद आदि मन को मन जन्म पाइछंती। अवस्था और वातावरण परिवर्तन मध्य दे गोटे जीवर अन्य गोटे जीवर किपरि सृष्टि होइछि ताहा एपरि अकाट्य जुक्ति द्वारा प्रमाण करा जाइछि जे आमे तांको अविश्वास बोली कही आपणक ईश्वर तथ्य को विश्वास करि पारुना। अन्यान्य ग्रह और ग्रहर जीवजंतु मानकर उत्पत्ति संबंध में मध्य से सही मत पोषण करती। आपणक वैज्ञानिक मानक भले आमर वैज्ञानिक माने मध्य पृथ्वी और जीवजंतु मानकर सृष्टि संबंध में सही मत पोषण करती। आम वैज्ञानिक महल रे तार सिना आदर, किंतु साधारण लोके ताहा विश्वास करि पारंतिनी। ईश्वरंक कल्पना आम साधारण लोकंक मध्यरे खूब दृढ़। ओ आपण माने ताहेले एते पछरे वैज्ञानिक मानक कथा आपणक लोके शुणंतिनी? ताहेले लोके वैज्ञानिक मानक विश्वास करती किपरि? तरुणटी विस्मित होई पचारिला। कौन करिवो? ईश्वरंक धारणा लोकंक मनरे एते दृढ़ जे सृष्टि संबंधी से धारणा को दूर करबा हुए तो आहुरी 100 वर्ष बीती जाई पारे। आपणक धर्म बा ईश्वरंकर कल्पना न करी मध्य आमे बेस सुखरे अछु। आपण माने से भली एक अद्भुत कल्पना करे आमठार आउ कि अधिक सुख लाभ करूछंती? युवतीटी पचारिला। किछि समय चिंता करी गृहर मालिक कहिले, आपण मानकर धर्मर सृष्टि होइछि बोधहुए साधारण को समाज भितर श्रृंखलित भाव में चलाइबा पाई, किंतु आमे धर्म परिवर्ते सामाजिक नियम गुड़ी को एते उच्चरे स्थान देइछु जे आम समाज चलिबारे कौनसी असुविधा हेउनी। समाज भितर समस्ते सुखरे चलिबा पाई हेले
परस्पर प्रति जहाँ जहाँ कर्तव्य सेतक प्रत्येक करिपारिले यथेष्ट है। आज आम ग्रहर प्रत्येक एतक बुझीपारिथिबारु आम एठारे चोरी डकायती राग हिंसा द्वेष अत्याचार आदि किछि नाही। आपण माने जो पाप पुण्य कथा कहउछंती ता मध्य आमर जानिबा दरकार नाही। आम एठारे केही काहारी क्षति करेनी करिबार स्पृहा मध्य नाही। एपरिकी जड़े अन्य जनक मनरे जाणीशुणी केବେ कष्ट देवार देखा जाएनी। तेणु सेपरी स्थल ईश्वर पाप पुण्य प्रभृति कल्पनात्मक शब्द नहीं जीवन को जटिलमय करू कहीं वास्तविक मने मने भाविली निजको समस्त सहित व्यक्त कर समस्त को निज मध्य उपलब्धि करें जीवनर प्रकृत सार्थकता से ही जे पृथ्वीर श्रेष्ठ धर्म पृथ्वीर ए मुंडर से मुंड पर्यंत शोषणर चिरंतन माध्यम रूपे आज जो उपासना धर्म छिड़ा होईछि ताहा सेठारे कल्पनार बाहर न हेबा कहीं धर्म कौन ईश्वर बा किए ईश्वर प्रति मनुष्यर कि कर्तव्य अच्छी ए विषय सेठारे समस्ते जे नीरव एथिरे विचित्रता बा कौन समाज भितर प्रत्येक शांति श्रृंखला चलवाई हेले परस्पर प्रति जहाँ जहाँ करने कथा सेतक करें जे यथेष्ट है। पृथ्वीर उपासना धर्म बेले दिन सारा शह शह लोक शोषण कर कोटि कोटि लोक मृत्युमुख को टाणी नहीं राति अधरे भगवान को डाकिदेले सबु पाप जे धोई होईगला याठारु भली आत्मप्रबंधन बोध हुए आउ केउठी नहीं। मानवीय धर्म जहाँकि आज एठारे प्रतिष्ठित हो पारिछि ताहा आम पृथ्वीर प्रत्येक लोकर प्रकृष्ट पंथा ताहा आमर असंख्य विश्व विवादर प्रकृत समाधान करिपारिबो। विभिन्न धर्मर द्वाही देई आम लोके जो सब अन्याय अत्याचार करि जाउछंती धर्म नाम रे आमर जो सब कुसंस्कार और अंधविश्वास राजनीति करुछि से सब एठारे स्वप्न न हेबा कहीं घड़ी को अनाई गृहर मालिक हठात चमकी उठिले ढेर बेल हो गलानी जिनी आउ डेरी कहीं खाइबा बंदोबस्त कर आज समस्ते एकाठी खाई बसिबा। जिनी हसी दे उठीगला तार सही हसरे जे कि अपूर्व सौंदर्य उपलब्धि न करी रही पारिलिनी। मने मने भाविली आह मनीष केड़े सुंदर हो पारे सबु सौंदर्य ठूल कण एई जिनी पाखरे। संध्या बेले अध्यापक कुआड़े बुली जाई थांती शीतर प्रकोप धीरे धीरे बढ़िबाकु लागुथाए। मु बाहरे बसी मंगल ग्रहर विचित्र आकाश को अनाई थाए मन भितर भावनार जेपरि अंत नाही। कि विचित्र आकाशरे दुईटी चंद्र पुणी दुईटी पश्चिम दिगरे उदित हो पूर्व दिग को गति करुछंती सेमानक उज्ज्वलता बेलकु बेल कम बेसी होउथाए। दुईटी चंद्र भितर गोटे एक रकम आकाशरे दौड़िला भली मने होउथाए। अनाउ अनाउ चंद्र दुईटी सेमानक आकार बदलाइबारे लागि थांती केतेबेले सेमाने पूर्णचंद्र चाहू चाहू अदृश्य होई पुणी पूर्णचंद्र हो जाउथांती। आकाशरे चंद्र दुईटीर एभली घन घन आकार परिवर्तन देखिले आश्चर्य न हेबो बा किए मते एसबु कुहुक भली लागुथाए। हठात किए आसिबार अनुभव करी पछकु अनाई देली देखिली जिनी हस हस मुहरे मो आड़कू आसुची। एठी एकुटिया बसी कौन भावुछलरा पचारिला जिनी। कौन भाविबी भौणी देखुची तुम आकाश और चंद्र दुईटी मध्य लुचकाली कि आश्चर्य तुमर ए चंद्र दुईटी सेमानंक लुचकाली देखिले पेट आनंदरे पूरीजिव। सबुदिने तुम आकाशरे कौन एही दुईटी चंद्र थाए जिनी। हाँ तुम आकाशरे कौन दुईटा चंद्र नाहांती कि जिनी पचारिला। ना भौणी से सौभाग्य आमर नाही आम आकाशरे थाए गोटिए चंद्र से चंद्रटी पुणी दिने दिने आकाशरे देखा दिएनी तेणु प्रति मासरे आमर अंधार राति हुए। अंधार राति आम परी सबुदिने तुमर जह्न राति नुहे बड़ असुविधा होउथिबो तो चलिबारे जिनी पचारिला। आउ कौन करिबो भौणी से सबु आमर देह सुआ होई गलानी अंधार राति जोगु आमर विशेष किछि असुविधा हुएनी उत्तर देली। हाँ गोटिए कथा मु पुणी आरंभ कली तुमको पचारि होछि जिनी किंतु आउ पचारि पारुनी। तुमे जदि मनरे किछि न भाबिब कुह तेबे पचारिबे। तुमे पचारिब सेथि जोगु मु आउ कौन भाबिबी जे एतक कही से मो मुह को जिज्ञासु नयन अनाई रहिला। सत करी कहिल जिनी तुम देशरे कौन केही असुंदर नाहंती मु तो एठी जहाँ को देखुची से मो आखि को सुंदर देखा जाउची। तुमे जे खाली मो आखि को सुंदर दिशुच ता नुहे तुमर एठारे कि पुरुष कि स्त्री समस्ते सुंदर। तुमर से कला कुंची कुंचिया बाल कला कला आखि कला भ्रुलता मते भारी भल लागुची। खाली सेतिकी नुहे तुम मानक मुखर गठन एडे सुंदर जे मु से कथा केबे भूली पारिबिनी भौणी। निजर सौंदर्य कथा शुणी भारी लज्जित हैला जिनी लज्जा संवरण करी किछि समय रहि जाई कहिला हाँ आमर एठारे समस्ते सुंदर असुंदर केही नाहांती। एहा किपरि हैला से विषय गोटे गप अछि शुणिब। मो उत्सुक नयन ता आड़कू अनाई रहिली से कौन कहब शुणा। आज को प्राय 2000 वर्ष तले से आरंभ कला।
ଜଣେ ରାଜା ଆମ ଦେଶରେ କୌଣସି ଏକ ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଦେଶ ଜୟ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସବୁ ଦେଶ ଜୟ କରିସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଖିଆଲ ପଶିଲା କେଜାଣି, ସେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଅସୁନ୍ଦର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆଣି ଜେଲରେ ପୁରାଇ ଆଜୀବନ ଅଟକବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବଂଶ ବଢ଼ାଇବା ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଗଲା। ଓଃ, କି ନୃଶଂସ ଅତ୍ୟାଚାର, ମନେ ମନେ ଭାବିଲି। ସେ କହି ଚାଲିଲା, ଦେଶରେ ଯେଉଁ କେତେକ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଓ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଗଲେ, ସେମାନେ କେବଳ ବଂଶ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଲେ। ଏହି ରାଜାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ଦାୟାଦମାନେ ଦେଶରେ ଆଉ ଯଦି କେହି ଅସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ରହିଗଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ରହିତ କରାଇ ଦେଶରେ ଆଉ ଅସୁନ୍ଦର ପିଲା ଜନ୍ମିବାକୁ ଦେଲେନି। ସେହି ରାଜା ଓ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶଧରମାନେ ଏହିଭଳି ଏକ ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ହେତୁ ଆମର ଏଠାରେ ଆଉ ଅସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି ଓ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବା ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର କରି ଦିଆଯାଉଛି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ବାଃ, ଚମତ୍କାର ବୁଦ୍ଧି ତ! ଆମ ପୃଥିବୀରେ ସେପରି କରିପାରିଲେ ତ ଆଉ ଅସୁନ୍ଦର କେହି ରହନ୍ତେନି। କିନ୍ତୁ ତାହା କ'ଣ ସମ୍ଭବପର? ହଁ ଜିନି, ତୁମ ସମାଜରେ ବିବାହ କିପରି ହୁଏ ସେ କଥା ତ କହିଲନି? ପଚାରିଲି। ଆମ ଏଠାରେ ବିବାହ ଉପରେ କେହି କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି ଲରା। ଜଣେ ଯୁବକ ଯଦି ଜଣେ ଯୁବତୀକୁ ଭଲ ପାଇଲା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲା ବିବାହ, ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଜ୍ଞାତିମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲେଖାପଢ଼ା ହୁଏନି। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ପ୍ରେମ କେତେ ଗାଢ଼, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ କେତେ ଓ ସେହି ଆକର୍ଷଣ ଭିତରେ କୃତ୍ରିମତା ଅଛି କି ନାହିଁ। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନ ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବାର ଦରକାର ପଡ଼େ, ତେବେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେହି ଜ୍ଞାତି କେତେଜଣଙ୍କ ଆଗରେ ପୁଣି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦିଆନିଆ ଚାଲେ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଜାତ ହୁଏ, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରାପୂରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରେ। ଆମ ଦେଶରେ ଏହି ଛାଡ଼ପତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦିଆନିଆ ଖୁବ୍ କ୍ୱଚିତ ଦେଖାଯାଏ। ତୁମ ବିବାହରେ କ'ଣ ତୁମକୁ ଏହିଭଳି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ପାଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଜିନି? ମୁଁ ହସି ହସି ପଚାରିଲି। ସେ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ, କେବଳ ହସିଲା। ତାର ଢଳ ଢଳ ନୟନର ନୀରବ ଭାଷା ସତେ ଯେପରି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ। ବାହାରର ଶୀତଳ ପବନରେ ମୋ ଲୋମମୂଳ ଶିହରି ଉଠିଲା। ଗରମ ପୋଷାକକୁ ଦେହରେ ଜାକି ଧରି ପଚାରିଲି, ତୁମର ଏଠାରେ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା, ତୁମେ ଚଳ କିପରି ଜିନି? ମୋତେ ତ ଭାରି ଶୀତ ଲାଗୁଛି। କାହିଁ, ମୋତେ ତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନି। ବାହାରର ଥଣ୍ଡା ଏକରକମ ଆମ ଦେହସୁଆ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମର ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାୟୁତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଘର ଅଛି। ବାହାରେ ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼େନି। ଘର ଭିତର ବେଶ୍ ଗରମ। ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କେତେ ଗ୍ରାମ, କୃଷିକେନ୍ଦ୍ର ଓ ଛୋଟ ବଡ଼ ସହରର ଜଳବାୟୁକୁ ପୂରାପୂରି କରାୟତ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିନରେ କି ରାତିରେ ସେ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼େନି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପାଣିପାଗ ଆଦି ବଦଳାଇବାରେ ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବେଶ୍ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ତୁମର ଏଠାରେ ଜଳର ଯେଉଁ ଅଭାବ, ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଚଳ କିପରି? ପୃଥିବୀରେ କିନ୍ତୁ ଜଳର ଏତେ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ସମୁଦ୍ର ଓ ହ୍ରଦମାନ ଅଛି, ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଜିନି। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ଆମ ଏଠାରେ ଜଳର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଜଳର ଅଭାବ ତ ଆମକୁ କେବେ ବାଧିନି। ଉତ୍ତର ଦେଲା ଜିନି। ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ତୁଷାରବୃତ ପର୍ବତ ଓ ମେରୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଖରାଦିନ ଜଳ ପାଏ ଆମର ନଦୀ ଓ କେନାଲ ଗୁଡ଼ିକ। କୃଷିର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଅସଂଖ୍ୟ କେନାଲ ଓ ଭୂମିତଳ ନାଳ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆକାଶଯାନ ଉପରୁ ତଳକୁ ଅନାଇଲେ ଏହି କେନାଲ ଓ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଦେଶ ଉପରେ ଜାଲ ବିଛାଇଲା ଭଳି ଦିଶେ। ଜିନିର ଏହି କଥା କେଇ ପଦରେ ମୋର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ପୃଥିବୀର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ କଳ୍ପନା। ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଅନାଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଗାର ଦେଖି ନଦୀ, ନାଳ, କେନାଲ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସତ। ତୁମର ଏଠାରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଜିନି? କାହିଁ, ମୁଁ ତ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିଲିଣି, ବର୍ଷା ହେବାର ତ କେବେ ଦେଖିନି। ଆକାଶରେ ସେହି ମେଘଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସବୁଦିନ ସେହିଭଳି ଭାସୁଥାନ୍ତି? କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ପଚାରିଲି। ପ୍ରାକୃତିକ ବର୍ଷା ଏଠାରେ କେବେ ହୁଏନି ଲରା। ତେଣୁ ଆମେ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁ। ଭୂମି ଉପରେ ବର୍ଷା କରାଇବାକୁ ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆକାଶର ସେହି ସବୁ ମେଘକୁ ବୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବୃଷ୍ଟି କରାଇବାକୁ ହେଲେ ଭୂମିତଳ ପାଇପରୁ ଜଳ ନେଇ ଝରଣା ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। ତେବେ ବୃଷ୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ କେବେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁନି। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଇତିହାସରୁ ଶୁଣାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କାହିଁ ତ ଆପେ ଆପେ ବର୍ଷା ହେଉନି। ଆମକୁ ବର୍ଷା କରାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମ ଏଠାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଜଳର ଅଭାବ ଆମକୁ ଜଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଗରେ ସଜାଗ କରି ରଖିଛି। ଜଳର ଏପରି ଅଭାବ ହେଲେ ଏଠାରେ ଜୀବଜଗତ ବା ତିଷ୍ଠିବ କିପରି? ମଣିଷ ସମାଜ ଜଳ ଅଭାବରୁ ଯେ ଏଠାରୁ ଲୋପ ପାଇଯାଇପାରେ, ମୁଁ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପଚାରିଲି। ହଁ, ତା ନୁହେଁ ତ କ'ଣ? ମଣିଷ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜଳକୁ ଏଠାରେ ପୂରାପୂରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିସାରିଲେଣି।
ଜଳ ଅଯଥା ଯେପରି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଳର ଅଭାବରୁ ଆମର କୃଷି ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେପରି କଷ୍ଟ ନ ପାଆନ୍ତି ସେଥି ନିମିତ୍ତ ଆହୁରି କେତେ କଟକଣା କରାଗଲାଣି। ଏବେ ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଳର ଅଭାବ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଜଳ ଯେପରି ଆମ ଗ୍ରହରୁ ଲୋପ ପାଇ ନ ଯାଏ ସେଥି ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିସାରିଲେଣି ତାହା ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ବାଃ, ତୁମ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତ ଖୁବ୍ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାରେ ତ କମ୍ ଧୁରନ୍ଧର ନୁହନ୍ତି। ତୁମ ଦେଶରେ ଏସବୁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଯେ ବିଜ୍ଞାନୀର ବିଜ୍ଞାନ ସାଧନା ଓ ତା'ର ଅକଳନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ଯେପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଏଠାକାର ବିଜ୍ଞାନ ଯେପରି ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ବ୍ୟାକୁଳ, ତାହା ଦେଖିଲେ ପୃଥିବୀର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା କମି ଆସିବ। ପୃଥିବୀର ବିଜ୍ଞାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରାପୁରି ମଣିଷ ସେବାରେ ଲାଗିନି ଯେ ତୁମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବାକୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ଢେର ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ମୁଁ କହିଲି,